Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. So welcome everybody to the house of the Lord. Es un privilegio estar acá. It's such a privilege to be here. Cuando veo a los jóvenes que ahora están trabajando con nosotros, When we see the youth that are currently working with us, sé que un día nosotros enfrentamos retos. I know that one day we were able to confront those challenges. Ahora ellos enfrentan otros retos. Now they're going through other challenges. Pero sabemos que somos un cuerpo. But we Amén. know that we're one body. Somos diferentes, We are different, pero vamos a alcanzar a las nuevas generaciones. but we are reaching out to the new generation. Si usted ve a su alrededor en esta comunidad, If you look around you in your community, tanto aquí como donde tenemos las instalaciones centrales, just around here as well as our central offices, estamos rodeados de una comunidad que no es hispana. we're surrounded by a community that is non-Spanish speaking. Y yo siempre me he preguntado si somos hispanos y estamos en esa comunidad, And I always ask myself, if we speak Spanish and we're around this community, es con un propósito. it's with a purpose. Y es que nuestras generaciones, It's that our generation, su primer idioma es el inglés. their first language is going to be English, Así que no barreras, so there's no barriers. porque Centro Cristiano Because CCI, no es una iglesia de mudos. it's not a church that is non-speaking. Amén. Y vamos a predicar el evangelio And we're going to preach the gospel donde quiera Dios nos pone. wherever God puts Amén. us. Amen. Antes de yo sé que no sé si los de media pueden presentar el slide de lo que mi esposa mencionó. So I want to show you guys what my wife was talking about. Si lo tienen y si no. Mientras orábamos esta mañana, As we were praying this morning, estaba justo en la consola de sonido so I was in the back near the sound, y el Señor me trajo esto en mi corazón. and God put this in my heart. La identidad de lo que somos como iglesia. The identity of who we are as a church. Dice, CCI somos una iglesia con principios y valores en la palabra de Dios, It says CCI is a church with principles and values in the Word of God y con una cultura de alcance, paz, restauración e intercesión. and with a culture of outreach, peace, restoration, and intercession. Hemos sido llamados a predicar el evangelio We have been called to preach the gospel, y cada miembro de esta congregación and every member of this church, está llamado a hacer la obra de Dios y predicar. it's called to do the work of God and preach. Si me lo vuelven a presentar, por favor, no lo quiten. El alcance es parte de la gran comisión. The outreach is part of the Great Commission, Y todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de poder alcanzar y predicarle a alguien que no conoce de Dios. and all of us here have the capacity to do the outreach and preach to those who have not heard of God. Debe ser parte de nuestra cultura. It needs to be part of our culture. Paz. Peace, Porque nosotros como iglesia estamos llamados a tener una cultura de paz, promover la paz. as a church, we have been called to have that culture of peace and to promote peace, No solamente paz con Dios, not just peace with God, sino la paz entre nosotros como hermanos, but the peace among us as como el brothers, cuerpo de Cristo. as the body of Christ. Teniendo sabiduría para podernos relacionar los unos a los otros, Having that wisdom to be able to relate, have that relationship among each other, aceptando nuestras diferencias. accepting our differences. Restauración, Restoration, porque muchas personas, aunque conocen del Señor, because many people, when they know of God, even they know God, vienen arrastrando las consecuencias de errores pasados they come dragging the consequences of the past. o tienen problemas y conflictos con otras personas, Oh, they have problems and conflict with other people. han sido heridos y dañados They have been hurt y necesitan ser restaurados. and they need to be restored. Y la iglesia And as a church, debe ser un lugar para restauración. needs to be a place of restoration E intercesión, and intercession, porque cada uno de los que aquí estamos, because each of us that are here, estamos llamados a interceder los unos por los otros. we are called to intercede for one another. No solamente orar por nuestras necesidades, Not just to pray for our own needs,
pero orar e interceder por las necesidades de otros. but to pray and intercede for the needs of others. Así que usted es parte de una familia So you're part of a family que tenemos una misión, that we have a mission, una visión a vision, y un propósito. and a purpose. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? How many of us can give thanks to God for that? Yo sé que hay personas en otras ciudades, And I know there are people in our city, en otras iglesias in other churches del centro cristiano from CCI, que corren con esta misma visión. that are walking with the same vision. Y este día Dios quiere bendecirnos con la palabra. And God wants to bless us with His word today. Y queremos empezar And we would like to start dando la bienvenida a cada uno de los que están con nosotros. welcoming everyone who's here with us. Bienvenido a esta casa. Welcome to this house. Será un privilegio para mi esposa y para mí It is such a privilege for my wife and I sentarnos con aquellos que quizás Dios les ha traído para quedarse en casa. to sit down with those that perhaps God has brought them to be part of this house. Queremos compartirle más detalles, responderle a sus preguntas We would like to share more into details or answer your questions para que usted sepa que los tesoros que Dios ha puesto en ustedes, que son los dones, for you to know the gems that God has placed in you called gifts. usted los va a desarrollar You will be able to develop them para edificar el cuerpo que es la iglesia de Cristo. to be able to edify the body of Christ. Así que, bendiciones. So God bless you. El tema de hoy The topic for today, es hambre y sed. it is hunger and thirst. ¿Y cuántos desayunaron esta mañana? How many of you had breakfast this morning? ¿Cuántos no desayunaron? How many of you did not eat breakfast this morning? Hay uno hambriento. There's someone who's hungry. Qué bueno. That's good. Usted sabe que no podemos vivir You know that we can't live si no nos alimentamos. if we don't nurture ourselves. Si no comemos, If we don't eat, si no bebemos. if we don't drink. Y la palabra del Señor And the word of God en el libro de Mateo capítulo 5, in the book of Matthew, chapter 5, verso 6, verse 6. dice la palabra del Señor así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. And the word of God says, God blesses those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. Este versículo está dentro de las bienaventuranzas. So this verse is among those beatitudes that Jesus was speaking about. Estas bienaventuranzas están dentro de lo que es el sermón del monte So these beatitudes are part of the Sermon of the Mount, y fueron dadas por Jesús. and they were given by Jesus. Ahora, yo sé que muchas veces So I know many times oímos hablar de justicia. we hear people talking about justice. Y en este verso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. And the verse says, God blesses those who are hunger and thirst for justice. Ahora, ¿de qué justicia hablamos? So what justice are we speaking about? Porque muchas veces Because many times encontramos personas que no conocen de Dios, we find people that do not know of God, que posiblemente incluso son ateos, that probably they're atheists, pero hablan de justicia, but they talk about justice. promueven justicia, They promote justice. se esfuerzan por alcanzar la justicia. They try to reach justice. Muchas veces hablamos de lo que es la justicia humana. Many times we speak about human justice. Y usted ve personas muy interesadas en preocuparse por la necesidad o el bien ajeno. And then you find people who worry about the well-being of others, Y se les da premios, se les reconoce por ser altruistas. and they become rewarded for being activists. Hay personas que posiblemente hace todo por defender las causas There are people that they do anything they otros. can to be able to find y dice las causas de otros. the causes of others. Algunas veces dice, tengo el deber humano de This- preocuparme por el bienestar de otros. And they say, I have the human right to be able to worry about others. O tengo el compromiso moral Or I have that commitment por defender las causas de otros. to be able to defend the causes of others. Pero hay otros que
tienen una causa y le llaman a ellos la justicia social. And then there are others that have the cause which is called social justice. Y la diferencia entre uno y el otro es que aquí separan grupos. And then the difference between one and the other is that they separate the groups. Los de razas, The ones that, for either groups of race, los de credos diferentes, different beliefs, de agendas diferentes. different agendas. Y crean organizaciones sin fines de lucro, And they create non-profit organizations. recaudan fondos They raise the funds para luchar por una justicia social. to be able to fight for social justice. Pero yo quiero hablarles de lo que aquí Jesús dijo en el verso 6 del capítulo 5 de Mateo. But I want to speak to you what Jesus says in the book of Matthew, chapter 5, verse 6. Y es el hambre y sed de justicia divina. And it's that divine hunger and thirst for justice. Hace unos instantes teníamos unos niños acá por los cuales oramos. Not long ago, we just had people here that we were praying over their Yo sé children. que todos los padres se preocupan por que los niños tengan lo que ellos necesitan I para know comer y beber. every parent worries about their kids having food on the table. Pero fueron presentados aquí para que estos padres instruyan al niño y velen en que el niño So they were presented here so those parents can become the right instructions to their kids tenga hambre y sed de justicia. so de they Dios. can have that hunger and thirst for God. Y eso And that, es muy importante que cada padre and it's very estemos important conscientes. for every parent to be conscious of that. En el libro de Salmos, capítulo 42, If we go to the book of Psalms, chapter 42, verso del 1 al 2, verses 1 and 2, dice la palabra del Señor. the word of God says, Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. as the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. Esa es el hambre y sed de justicia de la que habla Jesús. That is the hunger and thirst that Jesus is speaking about. Es bien interesante que en estos versos So it's very interesting that in these verses, se hace la comparación entre el hambre y la sed física con el hambre y la sed espiritual. it's very interesting to see the comparison between hunger and physical hunger and thirst to the spiritual hunger and thirst. Así que yo creo que se puede hacer una comparación entre el hambre y la sed física So we can make that comparison between physical hunger and thirst y nuestra propia experiencia de nuestra hambre y sed espiritual. and our own spiritual need for hunger and thirst. Pregunto, ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? How many of you have hunger and thirst for justice? Porque muchas veces algunos hacemos como el que va al restaurante, So many times we are like that person that goes to a restaurant, el chef número 1. el El cocinero number 1, ¿Ah? Prepara el platillo con diferentes ingredientes que complementen o llenen los requisitos para la nutrición del individuo o de la persona que va a comer. so he prepares the plate with the specific recipe to be able to fill the hunger of those that are going to eat it. Pero como algunos de nosotros, But just like some of us, yo no sé si usted ha conocido a alguien que se sienta ante un platillo I don't know if you know someone who sits in front of their plate y comienza y dice, ay, esto no me gusta, and they start saying, oh, I don't like this. esto tampoco. Oh, neither this. Y comienza ahí picky So they become bien picky. y le desarma toda la receta al chef, And they break the whole entire recipe from the chef porque solo escoge lo que le conviene. because they only pick what they like. Algunos, aunque conocemos de Dios, Some of us, even though we know of God, cuando Dios nos da el plato y nos sirve la comida so when God serves us the food, de lo que necesitamos, what we need, comenzamos a separar lo que no nos conviene, so we start removing those things lo that que no we nos don't gusta, like, lo que no nos gusta, what we don't like, y solo agarramos lo que a nosotros nos and then conviene. we only pick what we like. Así que este mensaje es para usted. So El this hambre message y is for sed de you. justicia Hunger no and separa thirst. el plato, For justice, you do not separate the plate,
come todo You eat everything porque Dios conoce lo que necesitamos, because God knows what we need, aunque muchas veces no nos guste. even though we may not like it. Pero hay personas But there are people en el mundo in the world que no tienen que comer. that they don't have anything to eat. Yo tengo algunas listas acá de países So I have a list of countries donde hay más escasez de hambre en el mundo. where there's a lot of hunger in the world. Países, tengo 5 países que son los que más escasez más de alimentos hay. So there are 5 countries that are in the top list that don't have food on their for them to eat. Tristemente ellos tienen que comer cuando pueden, cuando encuentran y lo que encuentren. So sadly, they only eat when they're able to find something, wherever they're able to find it, however they're able to find it. Voy a omitir los nombres, So I'm not going to share the names, pero son muchas las enfermedades y la necesidad que hay en el mundo. but there are a lot of illnesses that are in the world. Físicamente aguantan hambre, Physically, they're holding themselves from eating. porque mientras usted y yo nos quejamos, carne otra vez. So while you and I complain, oh, there is steak again. Al mismo restaurante me vas a llevar. Oh, you're taking me to the same restaurant? En estos países In these countries, solo quieren llenar un estómago vacío. they just want to fill their stomach. Ya no les importa si tienen los nutrientes para su cuerpo. It doesn't matter if they're healthy meals. Solo necesitan llenar un vacío. They only want to satisfy the emptiness in their stomach. Vayamos pensando en la parte espiritual. So now let's start thinking on the spiritual aspect. Quizás muchos que me ven hoy So o que están acá, so many of you that are watching me or are here, usted no ha tenido la oportunidad de recibir lo que necesita you probably haven't had the chance to receive what you need, espiritualmente. spiritually speaking. Pero o me estás viendo o me estás escuchando aquí Whether you're watching me or hearing me here, y Dios no quiere que te mueras de hambre. and God doesn't want you to die from hunger. Dios tiene todo lo que tú necesitas. God has everything that you Y need. Cristo vino para que tuviésemos vida Jesus came for us to have life y que la tuviésemos en abundancia. and that we may have it in Y abundance. para eso And for necesitamos that, nutrirnos. we need to nurture ourselves. Para eso necesitamos nutrirnos. That's why we need to nurture ourselves. Así es que hay personas So there are people que tienen alimentos, that they have food, tienen que se los dé, they have someone who provides them food, pero tienen una condición de salud que ya no les permite comer. but they have a health condition that doesn't allow them to eat. Y por eso se pueden morir de hambre. And they can actually die from hunger because of that. No tienen apetito, They don't have the appetite. ven los manjares más mejores, They see the food that is being served, the probably delicious food, pero no tienen hambre. but they're not hungry. No les da hambre. They don't feel hungry. Ahora, espiritualmente, cuando veo al salmista escribir este verso en el capítulo 42 de Salmos, So spiritually speaking, I can see the psalmist here when he says in Psalms 42, habla de una necesidad que nosotros tenemos he speaks about a need that we have y que tenemos que despertar, and that need to be awakened, una necesidad espiritual that spiritual need de tener hambre y sed de la justicia divina, la justicia de Dios. to be able to have that divine hunger and Hambre y thirst from sed God. es comer y alimentarnos con la palabra. Hunger and thirst for us to feed from the word of God. Hambre y sed por agradar y hacer la voluntad del Señor. Hunger and thirst to be able to please God. Hay 2 regiones en el mundo donde no hay agua y hay escasez de agua. So there are 2 regions in the world that they don't have water. Aunque usted no crea, en los Estados Unidos hay regiones que hay escasez de agua. So even if you don't believe it, there's places in the United States that they don't have water. Hay regiones donde se cree que para el 2040, There are regions that is believed that by 2040, si no encuentran la forma de procesar o trasladar agua, if they don't find the way to be able to process or to be able to transport estas water, sociedades
van a desaparecer. these societies will be removed. Hay dos países en Sudamérica There are 2 countries in South America donde hay concentración de agua en una parte, pero hay escasez en otra. where there is water in one section, but they lack water in the other section. Y es que el agua es importante. And that water is very important. Usted puede comer mucho, pero si no toma agua, You may eat a lot, but if you don't drink water, va a haber problema. there's going to be a problem. Así es que el agua es de mínimo vital. So water is vital, mínimo. Es vital It is vital para nosotros vivir. for us to be able to live. El agua espiritual Spiritual water, es importante y vital it's very important and vital para tener vida in order to live y alcanzar vida eterna. and to be able to reach eternal life. El libro de Amós, If we go to the book of Amos, en el capítulo 8, verso 11 al 13, chapter 8, verse 11 to 13, nos advierte de algo importante. it warns us for something very important. Posiblemente los que me están viendo y escuchando So those of you that are watching me or listening to me, están pensando dónde van a ir a comer, you're probably thinking where you're going to go eat, qué van a tomar. what you're going to drink. ¿Sí? Yes? Porque salvo Ángel que no había desayunado, As Angela said that he didn't eat breakfast, todos aquí desayunamos. all of us here had breakfast. Pero a pesar de eso, quizás ya tengamos hambre. But even if we had breakfast, we're probably hungry by now. Ahora, aquí Jesús habla de esa hambre y sed por buscar alimentarnos de lo de Él. So Jesus speaks about that hunger and thirst in order for us to nurture ourselves for what He gives us. Pero Amós dice en el capítulo 8, verso 11 y 13, But Amos in chapter 8, verses 11 to 13 says, He aquí vienen días, declara el Señor, "The time is surely coming," says the sovereign Lord, en los cuales enviaré hambre a la tierra, "when I will send a famine on the land, no hambre de pan, not a famine of bread ni sed de agua, or water, sino de oír la palabra de Jehová. but of hearing the word of the Lord. E irán errantes de mar a mar, People will stagger from sea to sea, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová and wander from border to border, searching for the word of the Lord, y no la hallarán. but they will not find it." Vienen tiempos difíciles. Hard times are coming. Nuestras generaciones tienen que ser portadores de estos alimentos espirituales que es la palabra de Dios. Our generation needs to hold on to what we are telling them with the word of God. ¿O cómo tú crees Oh, how can you believe que si nosotros that if us, no nos preocupamos por traer este alimento we're not worrying about bringing this a kind los of que food se mueren de hambre y sed de for justicia? those that are dying from the hunger of thirst and justice? ¿Qué te hace pensar que nuestros hijos What makes you think that our children harán algo diferente de lo que nosotros estamos haciendo We'll hoy, do al menos que something. cambiemos? will do something different than what you and I are doing unless we change? Son tiempos apremiantes They are hard times de tener hambre y sed de justicia. to be able to have that hunger and thirst for justice. Si yo le pregunto hoy, But if I ask you today, ¿cuántos tomamos esta mañana tiempo para orar o estudiar la palabra? how many of us made time this morning to be able to pray and read the word of God? Posiblemente descubriremos cuántos Perhaps we will find out how many necesitamos tener hambre y sed de need to justicia. have that hunger and thirst for justice. Porque vemos esto como una opción, Because we see this as an no como option, una necesidad. not as a need. El alimentar este cuerpo físico no es una opción, To be able to feed our physical Es- body is not an option. es una necesidad o morimos. It's a need or we die. El tomar agua es una necesidad, no es una opción. To drink water is a necessity, it's not an option. El alimento espiritual tampoco debe ser una opción. Spiritual food should not be an option Todos either. tenemos que pensar en alimentarnos en la palabra, en nutrirnos con la bebida de lo que es el agua de Dios. We all need to start thinking of the need that we have for that spiritual thirst and hunger so we can feed ourselves and our bodies.
Pero quizás lo vemos como una opción. but we probably see it as an option. No podemos pasar una semana sin orar y leer la palabra, We can go a week without reading or praying, pero no podemos pasar una semana sin alimentar este cuerpo. but we cannot go without feeding our bodies for a week. Y muchas veces no estamos ni interesados en nutrirnos And many times we're not even interested in feeding ourselves, físicamente. physically speaking. Estamos más interesados en no morirnos de hambre, We're more worried about not dying from hunger, en llegar más rápido in order to go ante faster ante el Creador. to our Creator. No digo a la vida eterna porque algunos tenemos que pasar por el juicio eterno I'm not talking about eternal life because many of us will have to go through that eternal judgment. y establecido está para el hombre que muera And una it's been vez established that the man dies one, y después hay un juicio. and then there's a judgment. Así que este hambre y sed de justicia So this hunger and thirst for justice nos lleva a amar leads us to love y a desear and to desire buscar más de Dios. to seek God more. El libro de Isaías, capítulo 55, verso del 1 al 3. If we go to the book of Isaiah, chapter 55, verses 1 and 3, El profeta advierte a aquellos que estemos sedientos. the prophet warns those who are thirsty. Dice en el verso 1, a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed. Verse 1 says, is anyone thirsty? Come and drink, even if you have no money. Come and take your choice of wine and milk. It's all free. Venid comprad sin dinero y sin precio divino, sin precio vino y leche. Come and buy with no money. Come and take your choice of wine and milk. It's all free. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? So why spend your money on food that does not give you strength? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Listen to me and you will eat what is good. You will find enjoyment in the finest food. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Come to me with your ears wide open. Listen and you will find life. Y termina diciendo, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. And he lastly said, I will make an everlasting covenant with you. I will give you all the unfailing love I promised to David. No hay cosa más linda So there's no other beautiful thing que alimentarnos to be able to feed ourselves de la justicia de Dios. from the justice of the Lord. ¿Cuántos lo creen así? How many of you believe it is like that? Aleluya. Hallelujah. Sin embargo, muchas veces no tenemos bien claro lo que es la justicia. Hablábamos de una justicia humana, Nevertheless, many times we don't have clear what justice is. We spoke about the human justice. hablábamos de una justicia social. We spoke about social justice. Y posiblemente de los que están acá hay muchas personas con el don de dar, And perhaps here there are people con el don de misericordia, el don de dar, with the gift of giving, el don de misericordia. the mercy gift. Y nos duele ver la necesidad en otras personas, And it hurts us to be able to see the need of others. pero ojalá But I hope que a partir de hoy vayamos también con una carga that starting today, we're going to carry the burden de traer el mensaje, ese pan de vida eterna que el mundo to necesita, bring that gospel, which is bread and water, to the world. de alimentarnos nosotros To be able de to ese feed pan, ourselves from that bread. de nutrirnos cada día. To be able to nurture ourselves. Y empecemos en casa, And let's start from our house. porque si nosotros doblamos rodillas, Because if we kneel down, mientras nuestros hijos ven, escuchan y hacen lo que no deben, just as our children are doing and listening and acting on what they shouldn't, no se nos olvide que son herencia de Jehová. let us not forget that they're an inheritance from the Lord. No nos pertenecen nuestros hijos. Our children don't belong to us. Es nuestra responsabilidad enseñarles a que tengan hambre y sed de justicia de Dios, It's our responsibility to be able to teach them that they have the hunger and thirst from the Lord,
para que aunque vengan momentos difíciles no se aparten So when the hard times come, they don't fall astray from the Lord. y puedan enfrentar la escasez mundial. And that they may be able to go through that famine worldly. Porque así como no habrá pan y agua en lugares, So it's just how there will not be bread or water in certain regions. increíblemente los países más desarrollados son los que más pronto pasarán por crisis. It is very interesting that those countries that have been fully developed are going to go through the crisis shortly. Los tres países más expuestos a la escasez de agua Those the three countries that are being exposed to that lack of water, son Estados Unidos, China y la India. it is United States, China, and the India. Podemos disfrutar el presente We can enjoy the present, y preocuparnos por el agua H2O, and we can worry about water H2O. pero no podemos equivocarnos But we cannot make a mistake, porque en China y la India no se está predicando el evangelio de la manera que debiese o se pudiese. because in China and India, the gospel has not been preached the way that it should be. Por tantas creencias y filosofías y Because en there are- otros casos porque no se permite. Because there are a lot of philosophies and beliefs, in many cases they are not allowed to. Pero en esta nación también va a haber escasez de agua. But this nation will also lack of water. Porque cada vez se levantan más hombres y mujeres y generaciones que no quieren oír de Dios. Because a lot of men and women are raising up that they don't want to listen. Y si la from God. iglesia, And if the church, y si los padres, and if the parents, y si nosotros como líderes, and us as leaders, que muchas veces hemos hablado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, many times we have testified of what God has done in our lives. permanecemos mudos, If we remain quiet, las almas se pierden. the souls are going to get Es lost. tiempo de despertar. It's time to wake up. Es bueno venir a la iglesia. It is good that you come to church. Es bueno gozarnos con los programas de una It's iglesia. to be able to enjoy those programs that the church may Es hold. bueno aprender de la palabra, It's good to learn from the Word of God, pero no haríamos la voluntad de Dios but we will not do the will of God si no hacemos lo que Dios nos manda hacer. if we don't do what God has called us to do. Primeramente a vivir lo que nosotros hemos recibido, Firstly is to live what we have received, pero también a llevarles ese mensaje de esperanza a aquellos que but it's necesitan. also to preach the gospel of peace to those that need it. No más mudos, Let us not stay quiet. no más mudos. Let us not stay quiet. Y es que la justicia de Dios, la justicia divina, So the justice of God, divine justice, es la única justicia social. is the only just social justice. Porque los que luchan por otras justicias Because those that fight for other justices, muchas veces también son los violentos que Many- por esa justicia hacen daño. it's those violent people that actually make harm fighting for those justices. Muchos luchando por una justicia Many are fighting for justice. hacen ayunos, They fast, pero no para sacrificar esta carne but not to sacrifice the y flesh santificarla para Dios, and to sanctify it for the Lord, sino es una huelga de hambre but it's that lack of hunger para imponer su voluntad y lograr propósitos. in order for them to do what they want to do. Nosotros sí ayunamos We do fast, y nos abstenemos muchas veces de ingerir alimentos físicos and many sólidos, times we hold back from eating solid food, pero es para santificar nuestra vida y dedicársela al Señor. but it's to sanctify our life and surrender it to the Esa es Lord. la justicia completa. That is the full Tiene justice. propósitos eternos. It has eternal purposes. Porque la justificación Because justification es la primera obra de gracia, is the first grace, pero la santificación but sanctification es la segunda obra de gracia. is the second work of grace. Cuando tú vienes a Cristo, When you come before Christ le recibes a Él and you received Him, y somos justificados pues por la fe. and we're justified through faith, Ahora empieza un proceso de santificación now I start a process of sanctification donde tenemos que anhelar el pan y el agua. where we come to desire the bread and the water. Tenemos que tener hambre y sed de justicia de We need- Dios cada día. We need to have the hunger and thirst for justice from God. Pastor, Pastor, ¿y qué hago yo que no tengo hambre? and what do I do if I'm not hungry? ¿Tengo que tomar algún suplemento Do I have to take a supplement para que me dé hambre? in order for me to get hungry?
Déjame decirte, muchas veces yo he rechazado alimentos Many times I have rejected food porque no he reconocido because I had not acknowledged los beneficios que hay en ellos. the benefits that it hold. Muchas veces los rechacé, Many times I rejected them, pero cuando me di cuenta de lo importante que eran para mi salud, but when I found out how important they were for my health, ahora los disfruto. now I enjoy them. Y hasta mi paladar cambió. And even my bug taste changed. Cuando tú conoces el amor y la misericordia de Dios, When you know the love and mercy of God, que a pesar de tus pecados, a pesar de tus faltas, and even when He knows your sins and what you Dios te fell, sigue amando, God still loves you. Dios te sigue proveyendo. God still provides to you. Quizás estás en desobediencia porque no quieres escuchar de Dios. Maybe you're in disobedience because you don't want to listen to God, O si estás escogiendo solo lo que quieres de Dios que te conviene. or you're picking and choosing what you want and not what God wants. Dios sigue siendo fiel. God's still faithful, Y no falta pan en tu mesa. and you're not A lacking bread pesar on de lo your malo que table. somos, And even when we are de lo not mal que nos faithful, comportamos, when we are misbehaving, Dios nos sigue dando. God's still providing to us. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no quiere que nos perdamos Because He doesn't want us to perish. y que quiere que todos procedamos al And arrepentimiento. He wants all of us to go to repentance. Pero muchas veces, But many times, cuando nos sentimos ya satisfechos en lo material, when we're fully satisfied externally, cuando creemos que ya lo hemos logrado todo, when we feel that we have accomplished everything, una carrera, a career, dinero, money, fama, fame, nos alejamos de Dios. then we go away from God. Este mensaje es para que entiendas This message is for you to understand que con tu fama, con tu conocimiento y con tu dinero, with your fame, your knowledge, or your money, money, igualmente the same. un día vamos a terminar. One day we're going to come to an end. Con lo guapo, lo bonito, lo fuerte, The handsome, the strong, los elogios que nos tiran los demás. you know, everything that people may Nos- tell us. Una de las nietas me dijo, One of my granddaughters told me, tú eres guapo, pero tu pelo no se ve bien. "You're handsome, but your hair doesn't look good." Y yo le dije, nadie se ha muerto porque se le caiga el pelo. No one has died because their hair is falling, Pero sí por no alimentarnos bien, but not from nurturing yourself, por no nutrirnos bien. not feeding yourself well. Aunque sea guapo, busca Amén. de Dios. Even if you feel like you're handsome, seek God. Si crees que ya viviste, te realizaste en todo, busca de Dios. Even if you feel like you have accomplished everything, still seek God. Pero también muchas veces las personas no quieren el pan y el agua de vida, Many times people don't want the bread and water of life. no tiene hambre y sed de justicia, They don't have the hunger and thirst for justice porque tiene pecados encubiertos. because they have hidden sins. Y esos And those le impiden hold them back, y por eso prefiere quedarse callado. and that's why they like to stay Si quiet. tú eres uno de ellos, If you're one of them, quiero decirte, para Dios no hay nada oculto. let me tell you, there's Y la nothing hidden from misericordia de God. Dios es tan grande And His mercy is so big, que no importa qué pecado hayas cometido, it doesn't matter what sin you have committed. Dios quiere que procedas al He arrepentimiento. wants to lead you to repentance. Otros quizás Others, perhaps, no tienen hambre y sed de justicia they don't have the hunger and thirst for justice porque se han entregado because they have been given themselves en los placeres del mundo. in the pleasures of the world. Algunos son ocultos, Many of them may be hidden, algunos son visibles, many can be seen. pero por eso hemos perdido muchas veces But for that, we have lost ese that hambre y sed de justicia. hunger and thirst Y for cuando hablo de los justice. placeres del mundo, And when I speak about the pleasures of the muchas world, veces los placeres del mundo no necesariamente se le llama pecado. many times those pleasures of the world are not called sin. Tú te puedes ir a pasear You can go on a vacation, y eso no es malo, and that's not bad. pero pecas y es malo But you sin, and that's bad. cuando le das prioridad a eso When y you- te apartas de Dios. And you make that a priority, and then you go away from God. Así que los placeres del mundo So the pleasures of the world, nos dan satisfacción they, humana, they give us that human satisfaction,
Pero Dios quiere que busquemos una satisfacción espiritual. But He wants us to seek that spiritual satisfaction. Pero otros But others, definitivamente hemos descuidado nuestra salud espiritual. we have definitely not paid attention to our spiritual health. Y quizás hemos buscado And perhaps we have sought hacer muchas cosas to do many things que tranquilicen nuestra conciencia. that can bring peace into a conscience. Pero eso no es suficiente. But that is not the solution. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. He wants us to go into repentance, Que deseemos cumplir la voluntad de Dios. that we may be able to fulfill God's purpose. Y eso es personal. And that is something personal. Eso no es de parejas. That is not something that you're going to do as a couple. Eso no es de grupos. That's definitely not something you do Dios as a me group. conoce, Dios te conoce. God knows me, God knows you. Dios conoce a mi esposa, Dios me conoce a mí. God knows my wife, God knows Y me. yo puedo aparentar una cosa, pero Dios me conoce. I can pretend to be someone, but God Y knows esa me. hambre y sed de justicia tiene que ser personal. And that hunger and thirst needs to be El libro de personal. Mateo, capítulo 5, verso 10, In the book of Matthew, chapter 5, verse 10, dice la palabra del Señor, 5:10. Bienaventurados los que anhelan hacer la voluntad de Dios. God blesses those who are persecuted for doing right. Capítulo 7, verso 21 de Mateo también dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Matthew 7:21 says that those that can call us Lord, Lord may not enter the kingdom of God. sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Only those who actually do the will of my Father. ¿Cómo estamos hoy? So how are we today? Tenemos años en el Evangelio y nos consideramos que estamos bien. We may have many years in the gospel and we may Servimos feel en la good. iglesia y creemos que estamos bien. We serve in the church and we think we're good. ¿Cómo estás tú que estás en otra ciudad? So how are you who En are otro probably in país. another city, in another ¿Cómo country? estamos los que estamos acá? How are we those that are here? ¿Qué tan hambre y sed de justicia tenemos? How much hunger and thirst for justice do we have? Yo meditaba en mi propia vida, I was meditating in my own life porque muchas cosas nos distraen. because a lot of things that gives us a distraction. Para la alimentación física nada te distrae. For your physical health, nothing distracts you. Peleas, You fight. luchas. Ya es hora de comer. Now it's time to eat. Ya el tiempo se me pasó. Oh, I missed my time to eat. Si no como me pongo enojado. If I don't eat, then I get hungry. Pero para lo espiritual, ¿cómo estamos? But how are you in the spiritual? Es hora que vengamos al Señor. It's time for us to come back to the Lord. Voy a pedirte que te pongas de pie. I'm going to ask you if you can stand on your feet. Si tú no conoces del Señor, If you don't know God, ¿por qué no le traigas tu vida al Señor hoy? why don't you give your life to Jesus Y ven a Cristo. and come to Him? Y vamos a tener vida y vida en abundancia. And we're going to have life and life in abundance. Donde quiera que estés y no le conoces, recibe al Señor Jesús hoy Wherever you are and you don't know Him, receive Jesus como el into your Señor y heart Salvador de tu as your vida. Lord and Savior. Busca una iglesia donde congregarte. Find a church where you can congregate. Escríbenos y será un placer servirte. Write to us and it will be a pleasure to serve you. Bendiciones para ustedes. God bless you. Aquí en la iglesia